A day in my life as a burikat na abot sa Amerika. Puerto David, you die! Oh, so naami dire sa Badlands of the country of the state of Dakota. Oh, nindot kay siya dire nga lugar na no, bukid-bukid siya day, mura sa Grand Canyon, similar day, but this is a beautiful day. Nice place to go to for walk and a picture and adventure. Kag ba ang buang. So, nagchanilas ra ko day. O na kung gisuot day, mag-hike day, duha mi ka oras ang plano mag-hike day, magtuyok day. O di ba? Pero okay ra day kay ana man ta day no. Unya day na ako chika day. O amis ka sila diri sa kuha day. Kay nag 2 hours we hike diri ang kulay no nya gachanilas ra daw ko day. Nay nangutanas ko day pulo ka buok day apang day. Akong gignan. My feet is have a kubal. Hard work in the Philippines. Wa man sila kasabot og kuan day kubal akong gignan hard work. This is like a kubal kangaroo foot.